So, good afternoon. Welcome to my tutorial. Hangtod na kinabuhi. So, key of G. So, sa alit, kamot, gamitan na to og octave chord. Kato octave chord katong gikan sa first nga G to second nga G. So, pwede po di luwagan og D. So, mo kato octave chord. Tama. And there is sa right, kato yung melody. Sa intro. So, ang chord sa intro, G, Eagle, C, Lion D. So, sa intro, G, F sharp, D, G, F sharp, D. Times 2.